Yeah, welcome to this awesome session in the International Training School at Shiloh. Alberto's about to join me. Just while he's coming, I want to share a little testimony. I was born again in the month of June, I believe it was, in 1974. And I'd been a very radical hippie, drug-taking, hallucinogenic idiot for a couple, 2 or 3 years before that, breaking every law in the universe and reaping the horrendous results of doing that in my life. But anyway, I got born again in a little house meeting in a little country town in the home of a widow who used to host charismatic meetings in her home on Sunday afternoons every 2 weeks. And I got in there. The whole story won't tell you now. The second time I went, I got gloriously born again. My life was transformed. And the young man who led me to Jesus at the end of that meeting gave me his address and said, if you'd like to come and visit, you're welcome. So a few days later, I went to his home in the evening, and I think I mentioned already in this, he gave me a manual. This is the manual. So it's at least 45 and a half years old now. It's called The Beginnings of the Christian Life, and it's written by the late Ern W. Ern Baxter. Now he was a great preacher. He used to preach for William Branham before William Branham went off the rails with false doctrine. And I got to meet Ern a number of times because he used to come and minister even in Toowoomba and in Brisbane and in the Blue Mountains, Australia. But anyway, I won't say too much more about that except that this manual which he wrote, I don't know whether it's got a year on it. I don't believe it has when it was written. But I had no one to disciple me, but this manual discipled me because it's a thorough study of the 6 foundational principles of Hebrews chapter 6, verse 1 and 2. Who can say those principles with me? Number 1. Number 2, faith toward God. Number 3, doctrine of baptism. Number 4, laying on of hands. Number 5, resurrection of the dead. And number 6, so by the grace of God, I was founded in those basic principles of faith in Jesus Christ as a born-again new Christian. No one discipled me, but the grace of God discipled me through this manual. I just wanted to mention that testimony and give glory to God and even to honour the name of Ern Baxter, who wrote that manual and made it available. So, because so much of this school is about discipleship. You can start now. Okay. Antes de comenzar la reunión, el apóstol Paul se estaba refiriendo a el manual que en el cual fue formado, y básicamente se refería a Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Él nunca tuvo a alguien que lo discipulara, y a través de este manual que él había recibido, pudo aprender los fundamentos de nuestra fe desde sus años mozos en el Evangelio. De eso se trata. And as I began to travel the world as an apostle, y a la medida que comencé a viajar al mundo como apóstol, since 1998, desde 1999, I only found one group of believers who knew what those principles were. Solo encontré con un grupo de creyentes que pudiesen conocer esos principios. I used to ask everywhere I went, what are the 6 foundational principles of Christ? Y le preguntaba, ¿cuáles son los 6 fundamentos de la doctrina de Cristo? Nobody knew. The pastors didn't know. The ministers didn't know. The brethren didn't know. Nadie lo sabía, ni los pastores, ni los miembros de la congregación. It wasn't until I was in northern Burma in the state of Kachin. Y solamente fue en el norte de Birmania, en la provincia de Kachin, ministering in a Christian boarding house where high school students from the villages came and lived in this boarding house so they could attend the local high school. Y solamente fue en ese lugar donde se estaba realizando una escuela bíblica que pude... No, it was a government school. It was the normal school. Era una escuela normal. School. Yeah. But they were staying in a Christian boarding house where they're being taught the Word of God. Pero estaban en un refugio cristiano donde les enseñaban esto. I asked that question. Hice esa pregunta. And these high school children said the 6 principles to me. Y los chicos de la escuela
pudieron citarlo esos 6 That fundamentos. was in 1999. Eso fue en el I was 1999. so blessed. Estaba tan bendecido. And of course, ever since then, and even before then, we've been teaching these principles throughout the world. Entonces, desde ese momento comencé a enseñar todos estos principios en todo el mundo. Because when the foundations are destroyed, Porque cuando los fundamentos se destruyen, what can the righteous do? ¿qué pueden hacer los justos? Relay them. Solamente Relay them. los colocamos. So ministers all over the world need to get to work to fix the foundations and teach the 6 basic principles of the faith. Entonces esto es lo que tienen que hacer todos los ministros alrededor del mundo, establecer estos 6 fundamentos. Amen. Así mismo. Because in the context, the apostle says, let us go on to perfection. Porque según el postulado apostólico es continuar hacia la perfección. And in Hebrews 6:3 he says, this we will do if God permits. Y en Hebreos 6:3 dice, y esto lograremos si Dios lo permite. To whom will God give the permit to go on building the house unto perfection? Entonces, ¿a quién le da Dios el permiso para que se pueda continuar la iglesia hasta la perfección? Those who've got the foundations laid. Aquellos que tienen los fundamentos colocados. And I guarantee to any one of you who travel around, Y entonces le puedo garantizar a cualquiera de ustedes que acostumbren a viajar, start asking that question. entonces me hagan esa pregunta. You'll be shocked. Si la hacen, You'll have people Claro. seeking to function in top level ministries who don't even know the foundations. se van a sorprender porque los inclusive ministros que están funcionando como tales no tienen esos fundamentos. But that's not our subject today. Pero no se trata de esto hoy. Our subject is called, El tema es, okay, we'll just put a little intro over the other part, and then let's now down to our study. y vamos a continuar entonces con nuestro Because we're estudio. going to do a study to begin with today in Galatians chapter 4, verses 21 to 31 and further onwards. Entonces vamos a comenzar hoy nuestro estudio con Gálatas capítulo 4, And so del the heading- versículo 21 al 31. The heading here is, Nick, the 2 covenants. Los 2 pactos. That's what that passage is about. De esto se trata. So open your Bibles in Galatians chapter 4. Abra su libro en Gálatas capítulo 4. Now we do a lot of teaching and preaching out of Galatians 4 verses 1 to 7. Nosotros hemos hecho muchas predicaciones acerca de Gálatas 4 al 7. What's Ephesians 4 1 to 7 about? Be quiet, Nicholas. ¿De qué se Galatians trata? 4 1 to 7. What's it about? ¿De qué se trata Gálatas 4? Efesios 4 del 1 al 7. About becoming sons. Exactamente. And we've been stuck there for a long time, and it's a good place to get stuck. Y hemos estado detenidos allí durante un buen tiempo, pero bueno, es un buen sitio. But I started to read on the other week, Pero comencé a hacer una lectura la semana pasada and I saw this awesome unfolding of verses 21 to 31. y encontré estos desenvolvimientos asombrosos desde el versículo 21. So verse 21, Paul says, tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? Decidme, ¿lo que queréis estar bajo la ley o no habéis oído la ley? For it is written that Abraham had 2 sons. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. So there's a little subheading, Nick, which I want in the middle here, 2 sons. Entonces, verdaderos hijos. And on the left side, oh, just a minute, where are we? That Abraham had 2 sons, yes. One by a hijos. bondwoman on the left, next line on the left of your page, one by a bondwoman. Entonces, en el tablero vamos a encontrar el título 2 hijos y a la izquierda Can't you just space along a bit? Yeah, and then one by a free woman. el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Is that working? Gus. So let's keep it short, these statements. So the one on verse 24 says the one on the left side is Hagar. Hagar. Who's Hagar? La de la izquierda es Agar. ¿Quién es Agar? The servant of Sarah that Abraham took as a concubine and fathered Ishmael. La sierva de Sara y que dio a luz a Isaac. The one on the Perdón. right hand side, of course, No, is perdón, is Isaac. Sarah. Dio a luz Where are we? the son of the Bondwoman. de la Yeah, how do you say that?
It's in verse 24. Agar, sí, ya. Agar es la, Agar. One woman in verse 23. Yeah. Yeah. Ya, Agar. Yeah. Got it? Ya. Yep. So far we've got two sons. Así que They're hasta ahora actually- tenemos dos hijos. Matter of fact, you can put up there of Abraham, please, Nick. Two sons of Abraham, part of the heading. El título de los dos hijos de Abraham. One by a bondwoman, Uno de una mujer, one by a free woman. de una mujer libre. The bondwoman is represented by Hagar, La esclava está representada por Agar, who's an Egyptian, quien es una egipcia and the servant of Sarah. y es una sirvienta de Sara. The mother of the free woman is Sarah herself. Entonces el nombre de la mujer libre es Sara. And don't worry about the fact that Sarah was barren and couldn't have a child, Y no se preocupen por el hecho de que Sara era estéril y no podía tener un hijo. because Sarah ended up having a child and proving you all wrong. Entonces, porque teniendo un hijo, ella pudo probar que estaban equivocados. Because it was according to the promise of Almighty God. Porque era de acuerdo a la promesa del Dios Todopoderoso. So underneath Hagar Entonces, bajo Agar, gives birth to bondage. dio a luz la esclava. Hanging out with Hagar, you'll be brought into bondage. Entonces, si nos asimos a Agar, permaneceremos en la esclavitud. Amen. But the mother gives birth to sons. Pero la madre, Just put sons of promise. Sons of promise will do. pero la madre Sons of promise. dio el hijo de la promesa. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So verse 24 says Versículo 24 dice that this refers to two covenants. So the next middle heading, Nick, is two covenants. esto entonces se refiere a los dos pactos. Yeah. Two covenants. Dos pactos. How do you Africans say covenant? ¿Cómo dicen los africanos pacto? Covenant? Say covenant. Yeah, say covenant, Wilson. Yeah, you're pretty good. You're not African enough for me. I thought you had a bit of an accent there, but you didn't. It's all right. Don't worry about it. Es intraducible, no hay ningún problema. So we're up to we've done verse 24, have we? No. So there's two 24. covenants. Hay dos pactos. Left-hand side, A la this is verse izquierda 24, Nick, Mount Sinai. tenemos Mount Sinai, el Yep. monte Sinaí yep. And on the right-hand side, y en la mano derecha thank you, Jesus, Jerusalem above. Is it? Yes, Jerusalem above. y el 26 tenemos entonces Jerusalén de arriba. Amen. So being with Mount Sinai gives birth to bondage. Entonces, nacido en el monte Sinaí significa esclavitud, Which is Hagar. la cual se refiere a Agar. So it's not good to try and dismiss Hagar as some foreigner who went to bed with Abraham. Entonces, no hay que considerar a Agar una extranjera que se mezcló con Sara. No, Paul draws from these writings of the Old Testament incredible truth. Entonces, a partir de esta situación desde el Antiguo Testamento encontramos verdades increíbles. And Hagar is an essential symbolic person for us Agar es una persona esencial, simbólica para nosotros, because she's a foreigner among God's people and she's in bondage herself. porque ella es una extranjera en el pueblo, dentro del pueblo de Dios, pero And the contrast then is Sarah, en contraste con Sara, who's the free woman, que es la libre, who gives birth by the power of God to bring forth a son of promise. que dio a luz el hijo de la promesa. So Paul is using these things. He says in verse 24 they are symbolic. Entonces, Pablo lo utiliza de una manera simbólica en el versículo 24. So what's he saying? ¿Qué dice? He's saying all that history about Abraham and Sarah and Hagar, Toda la historia acerca de Abraham con Sara y Agar, while it is literally true,
literalmente fue cierta, it's actually symbolic. pero también simbólica. So we must be so careful about being literalist. Look, it's written here. Look what it says. Entonces tenemos que tener cuidado cuando analizamos la cosa y la vemos de manera simbólica. But the apostle says Pero el it's actually apóstol symbolic. dice It's symbolic. que es simbólica, It's to be understood symbolically. que debe de entenderse de manera simbólica. Now, I'm not saying with a one sweep that all the Bible is to be read symbolically, not at all. No podemos decir que todo a través de la Biblia es simbólico. But I want you to see what I am saying, Pero quiero que vean lo que le estoy diciendo, because you can so easily get caught in thinking, oh, yeah, this scripture says that literally, so I'm hanging out for that. y porque ustedes pueden estar capturados allí en esto de que esto dice la Biblia y tiene que ser así. And by doing that, you put yourself under bondage. Y cuando usted hace, se coloca usted mismo en esclavitud. Because our God is a living God, Porque nuestro Dios es un Dios and viviente. He is the living Word. Y Él es la palabra viva. And He gave us this book to understand Him. Y Él nos dio el libro para que lo So entendiésemos. Paul says these two women are, and these two mountains are symbolic of two covenants. Entonces Pablo dice que estas dos mujeres son montes simbólicos. So the one covenant is Sinai. Entonces uno de ellos es Sinaí. Now we can say lots of wonderful things about Sinai because that was the first Pentecost. Y podemos decir muchas cosas maravillosas acerca de Sinaí porque fue muy poderoso en cuanto But that's not our message today. a lo pentecostés, pero esto no es nuestro mensaje All hoy of día. this history of Hagar and Sarah is symbolic, Paul says. Pero Pablo dice que toda esta historia de Isaac, de Sara y Agar son simbólicas. What's it symbolic of? ¿Qué es simbólico? The message of Jesus Christ bringing sonship to his people. Que Dios dio origen, Jesús, a su pueblo And bringing us out of bondage. y sacó a Sara de la esclavitud, Bondage of our own culture. de nuestra propia cultura, Bondage of our own ethnic group. de nuestro propio grupo étnico Bondage of our own interpretation of the Bible. y la esclavitud de nuestra particular interpretación de la Biblia. Because the Spirit cannot move in such things. Porque el Espíritu no puede moverse dentro de esas cosas. God calls us out of the bondage. Así que Dios nos sacó de la esclavitud. In 2 Corinthians 6, I believe it is, En 2 de Corintios 6 creo, which is back behind Galatians, actually. Hallelujah. Is that where we are, Nick? Yes. The second part of verse 16, God says, well, let's start verse 16, halfway through. For you are the temple of the living God. porque vosotros sois el templo de Dios. As God has said, Como Dios dijo, I will dwell in them habitaré entre ellos and walk among them, y andaré entre ellos and I will be their y God, seré su Dios. and they shall be my Y people. ellos serán mi pueblo. Where is Paul quoting from? ¿De dónde está Pablo citando? He's actually quoting from Ezekiel chapter 37, verse 26 and 27. Está citando Ezequiel 37, 26, 27. So again, it's symbolic. Así que esto es simbólico. He's not talking to a small group of ethnic people in the Middle East. No se está refiriendo ni está hablando a un pueblo limitado en el Oriente Or even Medio. if they're scattered through the nations, that's not who he's talking to. O aquellos que están esparcidos en todas las naciones, a quien él está hablando. He's clearly talking to the Corinthian church, which is predominantly Gentile and some Jews in it. The one body, the one new man. Él está dirigiéndose a la iglesia de Corintios, que está compuesta por gentiles y algunos judíos y algunos pocos judíos. And God says, therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Y por eso dice, salid de ellos y separaos de ellos, dice el Señor. Do not touch what is unclean, No toquen lo que no es limpio. and I'll receive you. Te recibo. Verse 18. Versículo 18. I will be a father to Yo, you. yo seré padre a vosotros. What was it in Hosea? Was it yesterday or today? No longer will you be Bailey, my master. Ya no más, como dice en Oseas, ya no seréis ilegítimos, seré su marido. In the context of Hosea, but you shall call me your husband. Pero en el contexto de José le dice que me llamarás vuestro esposo. But in this context, you'll call me my father. Pero en este contexto me llamaréis Abba, padre, Father. mi padre, Abba Padre.
He says, I'll be a father to you, Dice, seré un padre a vosotros and you'll be my sons and daughters, y ustedes serán mis hijos e hijas. says the Yahweh, the Almighty. Dice Jehová el Todopoderoso. Come on, we're preaching the gospel, Podemos comenzar a predicar el and the Evangelio. gospel sets me free. Y The el gospel Evangelio, sets me free, y el Evangelio nos libera. because I'm a descendant of Abraham. Porque soy descendiente de Abraham. I'm a son of promise. Soy hijo de la promesa. My God has said all the nations belong to him, and in him they belong to me. Cuando él dice que todas las naciones me pertenecen y yo les pertenezco a The ellos. scripture says that Abraham is no longer just the heir of a small land, he's the heir of the whole world. La escritura dice que Abraham ya no es el heredero de una porción de tierra, sino de todo el So mundo. let us preach the gospel. Entonces vamos a predicar el Evangelio. You shall be my sons and daughters. Ustedes serán mis hijos e hijas. So we're up to verse 29 now Y luego en el versículo 29 in Galatians chapter 4. de Gálatas capítulo 4, And the sad news is la that the children noticia of the triste flesh, es que yeah, just the next verse. What did I say it was? 29. 29, yep, 29. So on the left side, children of the flesh, Entonces, 29, hijos de carne, in bold type, persecute, in the middle, persecute, involucra persecución sons of promise, a los hijos de la promesa, or the children of the free woman, children De- of the free woman, children of the free will do, to fit it de in. los hijos de la libre. Yep. Anyway, good, thank you. Thank you, Jesus. So what's the conclusion then in verse 30? Entonces, ¿cuál es la conclusión que encontramos en el versículo 30? The scripture says, Que la escritura dice, cast out the bondwoman and her son, echa fuera a la esclava y a su hijo, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. So we're not literally talking about now the descendants of Ishmael fighting with the descendants of Isaac. No me estoy refiriendo entonces a que los descendientes de Ismael van a pelear contra los hijos de Isaac. You can get embroiled in Middle Eastern politics and everything else, but the scripture's not talking about it. Ustedes lo pueden encontrar el conflicto que hay en el Medio Oriente, pero las escrituras no se refieren a eso. But the scripture does say, Pero las escrituras dicen, and the government ministry in Uganda was attempting to bring bondage on all the church of Uganda. cuando el presidente de Uganda se refería a todas No, not aquellas the president, iglesias one of the que ministers en of ese, government. Not, que the, not the president. One of the ministers of the government was seeking to bring bondage on the whole church. uno de los ministros en Uganda quería meter a la esclavitud a la iglesia ahí en ese país. But the president, who's a very wise man, Pero el presidente, que es un hombre sabio, called the pastors together llamó a una reunión a los pastores with that government minister con ese ministro del gobierno and said, do we need to formalize and force the church to register all its ministers? tenemos que forzar a la iglesia que formalicen a los ministros. He says, no. Él respondió que no. Simon Peter the fisherman did not attend any Bible school. Oh! Simón Pedro, que era un pescador, no asistió a ningún instituto bíblico. Paul the apostle attended the wrong Bible school until Jesus met him on the road to Damascus. Y Pablo había asistido a un instituto bíblico y en el camino de Damasco And then he went- Jesús lo convirtió And then he went preaching the gospel. y luego salió a predicar el evangelio. So the president said something like this: Entonces que el presidente dijo algo como esto: be of good character and get out there and do the work. Esfuércense y hagan la buena obra, Because the children of the bondwoman want to persecute the children of the free. porque el hijo de la esclava quería perseguir al hijo de la libre. And the church worldwide Y la iglesia en todo el mundo is trying to bring the church under bondage to doctrine, to practices that are not for the children of the free woman. quiere llevar a la iglesia a la práctica de cosas que no son corrientes ni que están de acuerdo para los hijos de la mujer libre. On the left-hand side, En el lado, shall not be heir.
y al lado izquierdo no serán herederos. shall not be heir. No serán herederos. But on the right hand side Pero los de la derecha shall be heirs. serán herederos. Are you seeing it? Who are the heirs? Entonces, ¿están viendo quiénes son los herederos? The children of the free woman are the heirs. Los hijos de la mujer Aleluya. libre son los herederos. Amen. Now we're up to chapter 5, verse 1. Capítulo 5, versículo 1. Or maybe we should just mention verse 30. So then, brethren, we are not, 31, we are not children of the bondwoman, but of the free. Entonces, en el 4:31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. I grew up under the bondage of the Roman Catholic Church. Yo crecí en la esclavitud de la Iglesia Católica. I was a practicing Catholic as a boy and a youth. Yo fui un practicante desde mi niñez hasta mi juventud. And after I became born again, Y después que nací de nuevo, I was troubled by all this old Catholic law coming back in my memory, in my mind. yo entonces estaba indispuesto por todos los recuerdos que llegaban a mi memoria de mi vida en la Iglesia Católica. My soul was not free. Y no me hacía esto libre, por I was supuesto, in bondage to the law of the Catholic. sino The Catholic law. que estaba bajo la esclavitud de la ley católica. You might have been under the law of Methodism. Algunos de ustedes pudieron estar bajo la esclavitud de la metodismo You might have been under the law of Lutheranism. o de los luteranos. If you don't abide by that catechism, you cannot be a good Lutheran. Entonces, si no está bajo ese catecismo, no podrá ser un buen creyente. And many today are putting themselves under the law of Judaism. Y muchos hoy en día se ponen bajo la esclavitud del judaísmo. And they've got hand washing ceremonies and foods we eat and can't eat and when we should eat and how we should cook them. People are putting themselves under bondage again. Entonces la gente se pone nuevamente en esclavitud sobre qué es lo que comen, cómo lo preparan, a qué hora lo preparan y cómo lo compran. Brethren, we are not children of the bondwoman. Pero hermanos, no somos hijos de la esclava, We are the children of the free. somos hijos de la libre. And so I was in a labouring job when I was having this little crisis of faith. Entonces, cuando yo me encontraba en algún momento en una crisis de fe, And the Lord led me to read the book of Galatians. y el Señor me llevó a que leyese el libro de los Gálatas. And I got free of Catholic law. Y de esta manera me liberé I de saw la, that Catholic law was not according to the word. de la ley católica porque me di cuenta que no estaba de acuerdo con las escrituras. And I was set free. Fui hecho libre. Free. Free, al libre. See, we come into the blessing of freedom. Hemos llegado a la bendición de la libertad. We come into the relationship of sons and daughters to our Father. Y hemos llegado a estar en la relación de padre e hijos. We are the sons of promise, Somos los hijos de la promesa. the sons of the free woman. Somos hijos de la libre. Hallelujah. And we missed one thing from verse 26. Nick, I don't know if we can fit it back in up there, but Y hemos perdido algo, hemos echado de lado algo que encontramos en el versículo 26, yeah, it says, que dice, but the Jerusalem above is free. mas la Jerusalén de arriba es libre. But verse 25 says that the Jerusalem which now is, the natural Jerusalem, Pero en el 25 se refiere a que la Jerusalén natural, la Jerusalén actual, is in bondage with her children. está en esclavitud con sus hijos. Brethren, don't hang out in the natural Jerusalem. Hermanos, no se agarren de la Jerusalén natural. She is in bondage. Ella está en esclavitud. Hang out with the mother of us all, Están agarradas de tal madre, Jerusalem above. la Jerusalén de arriba. So Nick, you can choose yourself whether you want to continue that double thing or just let it flow. Whatever's easiest, man. Okay. So we're moving on now to so we're free. Entonces, seguimos con esto, somos libres. But if we hang out where people are not free, guess what'll happen? Pero si, pónganse a pensar, si nos relacionamos con aquellos que no están libres, ¿qué puede suceder? If we join a church that binds us up, guess what will happen?
si unimos a una iglesia que esté en esclavitud, ¿qué nos puede suceder? If we take on a form of doctrine that doesn't let us to be free, what will happen? Entonces adoptamos su doctrina, entonces que no nos hace libres. ¿Qué nos va a pasar? We'll come into bondage. Nos hacemos en esclavitud. And what we teach will bring others into bondage. Y también llevamos a otros a la esclavitud. And the glory of the living God will not be seen. Y la gloria del Señor no será vista, Because he does not come through bondage. porque no proviene de la esclavitud. I spent the first 16 years of my life in Roman Catholicism. Ah, pasé los primeros 16 años de mi vida en el catolicismo. And from year 5 to year 12 I was in Roman Catholic schools. A los 12 años ya estaba en escuelas católicas. First the nuns in a convent school. Primero con monjas en un colegio de monjas. Then the Christian brothers in a Christian brothers school. Luego con los hermanos cristianos en la escuela de los hermanos cristianos. And then a boarding school for boys where we had priests. Entonces luego en el internado donde había sacerdotes. And never once Y un nivel in 8 years of Catholic schooling una vez en una escuela de 8 niveles, did I hear anything about the testimony of Jesus. nunca escuché ningún testimonio acerca de Jesús. Was not there. No estaba allí. So by the time I got to year 12, Así que cuando llegué a los 12 años, I started to wonder whether I even believed in God. entonces comencé a dudar de creer en Dios. Because finally I could not find him in doing good works in the Catholic Church. Porque no encontré haciendo buenas obras en la Iglesia Católica. Amen. So chapter 5 says, Así que el capítulo 5 dice, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. estad firmes en la libertad que que Cristo nos hizo libres. So we're finished with the symbolism now, Así que acabamos con el simbolismo ahora and now we're talking about the reality. y ahora comenzamos a hablar acerca de la realidad. Has Christ set you free? Cristo Jesús te hizo libre Or are you still in bondage? o sigues en esclavitud. You walk in heaviness. Caminas con cargas. You're concerned about this and that all the time. Estás preocupado por esto y lo otro todo el tiempo. I'm free. Soy libre. You know, we got a revelation here, some of us did a few months back, Así, mira, hace algunos meses tuvimos una revelación, because we had a quiet revolution in this nation, porque tuvimos una especie de revolución en la nación. and we got a Pentecostal man elected as our prime minister. Y tuvimos un primer ministro elegido cristiano. And so we're drawn into that political sphere a bit. Así que nos acercamos a esa esfera política. And Nicholas even went down to the polling booth and put on his breast, what was it called? Australian Conservatives, and he's handing out their electioneering material. Y entonces, Did you get it? yeah, I got it, but it's for them to understand. Yep. Y entonces tenemos que, Yeah, let Alberta catch up with us. So Nicholas went down to the polling booth Yeah. to promote one party. estaba en el momento de elecciones, en un momento difícil aquí en Australia, y entonces el apóstol Nicolás fue al lugar de votación y haciéndole política a un partido determinado, un candidato determinado con And he's una cuestión que se puso en Being su a pecho. good witness for Jesus. Y comenzó a testificar de Jesús. But after a while, what happened? ¿Y después qué pasó? So after being on that polling booth for a little while, I started to feel more and more like, what am I doing here? And yeah, Y entonces cuenta el Nicolás cuando él se acercó a la mesa de votación, él se preguntó, bueno, ¿y yo qué hago aquí? I was feeling convicted by the Holy Spirit, Pero luego me sentí por el Espíritu Santo tocado. that I'm a representative of the kingdom of God. Yes! Yo era un representante del reino de Dios. And so I can't be representing, I don't want to wear the name of a party, a political party. Entonces que yo no debía de llevar un rótulo con un nombre de un partido político. I don't want to identify with a political party. No tenía por qué identificarme con un partido político. I want to be identified with Jesus. Tenía que identificarme con Jesús. I don't want people to look at me and go, oh, there's that Australian Conservatives guy. Y yo no Uh-huh. quería que la gente me señalara, oh, este es un conservador australiano. I want people to know me for Jesus. Yes! Quería que la gente me conociera
por And so, Jesús. so I said to the Holy Spirit, Así que le dije al Espíritu Santo, this is the last time, esta es la última vez. and I'm no longer involved. I'm just the kingdom of God. Nunca más me involucré con ninguna cuestión política, sino So he's been con el set reino de free. Dios. He's been set free. Entonces él fue libre. See, even any one of us can get caught up in something that brings us into bondage. Es decir, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que somos capturados y puestos en esclavitud. And we'll keep justifying it until finally Y seguimos justificando y justificando hasta que finalmente one of those thorns from Hosea chapter 2 will prick us so severely that we'll repent and get out of there. entonces tenemos entonces que seremos influidos, por ejemplo, con la predicación de Oseas y seamos libres de todo eso. Yeah. Amen. So we're back to 5:1. Entonces, de regreso al versículo 1, capítulo 5. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. We're talking about reality. Estamos hablando acerca de cosas reales. We're not doing a Bible study. No estamos haciendo estudios bíblicos. We're not trying to understand something. No estamos tratando de entender algo. No, we're acknowledging we are Nos entendemos que free. somos libres. And some of you, even now listening to me, Y you ahora need ustedes to mismos lay down. escúchenme. De ahora mismo. Lay down your burden. Deje por fuera todo esto. You know, Jeremiah, I forget which chapter he said, carry no burdens on the Sabbath day. Recuerda que Jeremías nos dice que no llevemos ninguna carga sobre But we nosotros. get into carrying burdens. ¿Por qué vamos a llevar cargas? And what's the Sabbath day for us? ¿Y por qué nos dice entonces? It's every day. It's the eternal day of God. Todos los días es la palabra de Dios. So lay your burdens aside before you seek to come into the house of God. Así que deja las cargas fuera cuando llegues a la casa de Dios. If it was in the natural, we'd put a big basket here for you before you step into the assembly. Y si eso es lo natural, déjalo en una canasta y continúa. Yes, it includes turning your telephone off. Hoy esto también incluye los móviles, It includes no smoking in this house. no incluye no fumar en esta casa, But it means laying down your burdens sino que también significa deja de lado tus and get cargas thyself out of that bondage. y dependízate de esas cargas, de esa In esclavitud. Australia, on the TV, there's a program called Losers, The Greatest Loser. En televisión hay un programa aquí en Australia que se llama el gran perdedor. And this was a program to invite people who are very overweight to come and reform and do something about it. Y se trata de un programa que llama a los obesos para que se liberen del peso corporal. And towards the end of the program, Y al final del programa, when some of these men and women have lost 20, 30, 40 kilograms, después que estas mujeres, hombres pierden 25 a 40 libras, the steward of the program el animador del programa would bring them a backpack les lleva una mochila full of weights llena de that equal the amount of weight they'd lost. llena ¿Verdad? de sí, Yeah. llena de la canasta llena You have to el put that equivalente al peso que había perdido, backpack on y luego se la coloca and run. en la espalda y la ponen a And correr run. en el escenario. And then he said, now take the backpack off Ahora después le pregunta, quítatela, and run. Hey! y después le pide que se quite el peso de encima y corra. Y la That's a gente sale wonderful disparada. example of laying down your burden Y entonces de esta manera se quita todo ese peso. and stand in the freedom wherewith Christ the Messiah has made you free. Y lo mismo debes hacer tú y colocarte en el lugar que Dios te ha hecho libre. Amen. Hallelujah. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Y no tengas encima todas esas cargas de la esclavitud. Start to recognize what the yoke feels like. Entonces comienza a darte cuenta de cuánto y cómo es el yugo. Because sometimes we're so used to carrying that burden, we don't see it.
Porque nosotros acostumbrados a cargar llevar esa carga, no nos damos cuenta de lo que pesa. But let me tell you, other people see it Pero otras personas sí te ven, because it affects your behavior, porque afecta tu conducta, because you become a burdened person. porque llegas a ser una persona que aparentas la carga que llevas. And many Christians are burdened people Y muchos cristianos son gente con cargas, because they don't know the freedom. porque no conocen la libertad. They can even be gloriously born again, baptized in the water, and filled with the Holy Ghost. Y ellos pueden ser nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, And walk in bondage. y caminar en esclavitud. Be brought again into bondage again, entangled again with the yoke of bondage. Y entonces nacer de nuevo con la carga y llevar el yugo de la esclavitud. So chapter 5 verse 4 says, Versículo 4 del capítulo 5 dice, these particular people had become estranged from Christ. estas personas en particular llegan a ser inclusive extraños en And they were Cristo seeking to be justified by the law, y buscan entonces ser justificados por la ley, by the teachings of Moses. por las enseñanzas de Moisés, And they were seeking to be justified by keeping that law. y entonces quieren ser justificados por el hecho de guardar esa ley, Which is outward experience, which is outward observance. la cual está llena de reglas. And unfortunately, I meet people in many nations Y desafortunadamente he conocido a gente en muchas naciones who, in a Christian or messianic way, que son cristianos pero de una manera mesiánica are trying to keep the law. y tratan de guardar la ley. Because somehow or other they say, this is how we really honor God. Porque dicen, esta es la manera como realmente honramos a Dios. We don't do it the Pentecostal way No anymore. no lo hacemos ya de una manera pentecostal, We don't do it the Methodist way anymore. ni lo hacemos de una manera como los metodistas. We do it the Judaistic way. Lo hacemos de la manera judaica, Because that's what the Jews do. como lo hacen los judíos. And so they begin to break fellowship Y entonces comienzan a with other juntarse Christians con otros cristianos. who won't come under the bondage of those practices. Y entonces a llamarlos fuera de esas prácticas de esclavitud. I'm not telling you what I've read on Facebook, I'm telling you what I've experienced. No le estoy hablando acerca de lo que he visto en el Facebook, sino de lo que personalmente he experimentado. If we seek to be justified by the law, it means, according to verse 4, we have fallen from grace. Y dice que si nosotros intentamos ser justificados por la ley, como dice el versículo 4, estamos desligándonos de la gracia. Verse 5 says, For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, versículo 5. For in Christ Jesus, verse 6, neither circumcision nor uncircumcision avails anything. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, versículo 6. But faith working through love. Pero la fe funciona a través del amor. Let's drop down to verse 14. Refirámonos al versículo 14. It says, The law is fulfilled in one word. La ley es cumplida en una palabra. Love your neighbor as yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. See, the enlightened understanding of the teaching of Moses is Entonces, ilustrando la enseñanza de Moisés, se refiere a love your neighbor as yourself. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Who knows that the second six of the Ten Commandments ¿Quién sabe que el segundo mandamiento de los 10 are how to treat your fellow human being? ha atrapado a los seres humanos? And the first four of the Ten Commandments are how to treat God. Y el primero se refiere a Dios. So, in essence, the law is wonderful. En esencia, la ley es maravillosa. And Jesus himself said in Luke chapter 23, Matthew 23, verse 23, Y luego Jesús dice en Mateo 23, that at the heart of the law, the Torah, the teaching of Moses, que el corazón de la ley, la Torá, la ley de Moisés, were three things. constaba de tres, se refería a Who tres knows what they cosas. are? ¿Quiénes saben cuáles son? Justice, mercy, and Son faith. son justicia, misericordia And faith. y fe.
At the heart of the teaching of Moses Pero el corazón, el núcleo de la enseñanza de Moisés was not bondage, no era esclavitud, was not circumcision, no era la was not circuncisión, religious practice, ni prácticas religiosas, but justice, sino justicia, treating people properly, a tratar a la gente adecuadamente, mercy, helping people who don't deserve it, misericordia, que la gente recibiese lo que necesitase, and faith, y fe, believing the word that comes into your heart. creer la palabra que llega a tu corazón. See, the rich young ruler, Así que what chapter? In Matthew 19, the rich young ruler, en el Mateo 19, you got it? 19, sí, capítulo 19. Got it? Jesus, this young man said, yes, Lord, I've kept all the commandments since I was a youth. el rico, el joven rico llega hasta Jesús y le responde a Jesús, sí Señor, yo he hecho todo esto. And Jesus said, yes, you're a good young man, I see that. Sí, Jesús le dijo, sí, tú eres una buena persona, yo he visto eso, But I also see that you're in bondage. pero te digo también, te he visto en esclavitud. So there's one thing you need to do. Así que hay una cosa que tienes que hacer. Go and sell your possessions and give them away. Vende todas tus posesiones y sígueme. And then come follow me. Y luego sígueme, repártela a los pobres y luego sígueme. What would it require for that young man to obey Jesus? ¿Qué se requería de este joven para obedecer a Jesús? F-A-I-T-H. F-E. Spell it. Yeah. What's it in yours? F-I. Just that. F-E. It required faith. Requiere fe. Yeah. So faith is at the heart of the law of Moses. La fe es el corazón de la ley de Moisés. Even for you to get that clear in your own understanding will set you free. Porque si tú realmente lo entiendes dentro de tu propio conocimiento, te va a hacer libre. Because if I try to keep that law of Moses, Porque si puedo tratar de guardar esa ley de Moisés, if I mess up in any one thing, pero si fallo en algo, en una sola cosa, I'm done for. he obrado en vano. Because according to the word of God, I become guilty of the whole law. Porque de acuerdo con la misma palabra de Dios, te hace responsable de toda la ley. Because the law was not meant to be bondage, Porque la ley no estaba supuesta a llevarte a la esclavitud. but at the same time, Pero al mismo tiempo, righteousness would not come through the keeping of the law, la práctica no significa el guardar la ley, because that would be works. porque eso obra, And if works are not works, then it's not work. y si obra y no obra, no es ninguna obra. So you can never really access Jesus Christ by the law. Así que de tal manera no puedes acceder a Jesús por la ley. As Paul taught us in chapter 4, you can find many symbolic things and patterns in the Old Testament, but they need to be fulfilled and understood in the New. Entonces, y como dice Pablo, tú puedes cumplir con todas estas cosas, pero siempre tienes que cumplirse en una. Amen. Because righteousness is by faith. Porque la justicia es por fe. And if it was by works, then it's no longer grace. Y si es por fe, y si es por obra, ya no es por fe. Amen. So then Paul, he summarizes the law in verse 14. Y luego Pablo resume todo esto en el versículo 14. And then in verse 16 he says, Y luego en el versículo 16 dice, walk in the Spirit, andate en el Espíritu. and you won't be stumbled by the law. Y no serás puesto zancadillas por la ley. What's the answer on the right-hand side? No, we're not doing that. Entonces, But it's to walk by faith, Entonces, by ¿cuál es grace. la respuesta? Camina en fe, camina en gracia. Now in verse 19 to 21, Luego del versículo 19 al 21, Paul lists, I think, 17 things that are works of the flesh. Pablo entonces luego hace una lista de 17 cosas que convienen, están relacionadas con la carne. But then in verses 22 and 23, he lists 9 things that are called the fruit of the Spirit. Y luego en los versículos 22 y 23 se refiere a 9 cosas que se refieren al Espíritu. So just going back to chapter 4 now, verse 28 of Entonces, Galatians. regresemos a Gálatas 4:28. But before we do, let's look at that quote from Isaiah there in verse 27.
Pero antes de llegar allí, vamos a ver lo que dice, citando a Isaías en el versículo 27. Because this is symbolic. Porque esta guía es simbólica. This barren woman, Esta estéril, in the context, en el contexto, is Jerusalem which is above. es Jerusalén la de arriba. Jerusalem below had many children, if you like. Millions of them. La Jerusalén de arriba tenía muchos hijos, si así lo quieren. But symbolically, Sarah, the free woman, Pero simbólicamente Sara, la libre, from the Jerusalem which is above, de Jerusalén, la que es de arriba, which is the mother of us all, la cual es la madre de Saulo, she was barren. ella era estéril. But the promise of God is, Pero la promesa de Dios es, for the desolate has many more children than she who has a husband. porque la que fue humillada tiene menos hijos que la desolada. The works of the law, whatever bondage it is, can never produce children. Entonces, cualquier cosa de la ley que te ate no te permite que tengas hijos. I was in a church movement for 10 years, Estuve en un movimiento de una iglesia durante 10 años, which almost from day one brought me into bondage. que casi desde el primer día me llevó a la esclavitud. And yes, some good things happened through those 10 years, Y sí, muchas cosas buenas pasaron a través de esos 10 años, but because the whole thing was flawed pero porque de cualquier manera todo estaba, and had basic principles that were clearly unscriptural, y cosas que no eran escriturales dentro de ella. hundreds of people here in Australia were brought into bondage. Cientos de personas aquí en Australia fueron llevados y puestos a la esclavitud. And part of my role at one stage was to go out and talk to ministers of all the churches about how great it was. Y parte de mi trabajo de mi ministerio era salir y compartir con los But I was actually, con los pastores I was promoting a bondage. lo que me enseñaron allí. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba promoviendo a la gente a la esclavitud. Come and join us in this bondage. Así que únanse a nosotros en esta esclavitud. Give us your thousands of dollars to finance this bondage. Denos los miles de dólares para financiar esta esclavitud. Finally, God let me out. Finalmente Dios me sacó de allí. And the most important thing I learned in those 10 years Pero aunque es importante lo que pude haber aprendido en esos 10 años, was submission. lo que aprendí fue la sujeción. Because I learned it didn't work to fight against authority, you submit. Porque me di cuenta que no valía la pena cuestionar a la autoridad bajo la que estaba. Because all authorities are appointed by God, Porque todas las autoridades han sido puestas por Dios, whether you like it or not. te guste o no te guste. And how you treat that authority Y de la manera como trates esa autoridad, is how you're treating someone appointed by God. es la manera como tú tratas a aquel que es puesto por Dios. Now that might sound confusing to some of you, Esto puede resultar un poco confuso a algunos de ustedes, but you need to get a hold of it pero ustedes tienen que agarrarse de and eso not be rebellious. y no ser rebelde. Because the rebellious end up in a very wilderness place, a very barren place. Porque la rebeldía te lleva a un lugar de sequedad, a un lugar de esclavitud. And in 1 Peter, En Primera de Pedro, I think it's chapter 3, verse 7, check for me, Nick. creo que es Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, Peter upholds Sarah as the most submissive woman. Pedro se refiere a Sara como la mujer más sumisa. Now, I'm not so sure that she's your picture of submission. Pues yo no estoy seguro de que sea un cuadro descriptivo de la sujeción. I can imagine Sarah and Abraham having some interesting conversations. Me imagino a Sara y a su marido en conversaciones interesantes. And it's almost like finally Sarah said, Abraham, it's not working. I'm going to take over. I've got a plan. You sleep with my servant girl and we'll get a son. Okay, me imagino que le dijo, Yeah, that's que good. le pudo haber dicho a Sara a Moisés, mira Moisés, esto no está funcionando como tú estás diciendo. Vamos a hacer una cosa, llégate a mi esclava. And yet Peter Y Pedro says to women especially, dice se refiere dirige a las mujeres especialmente, but to all of us, sino también a todos nosotros. Sarah is the epitome of a submissive person. Sara es
no es precisamente el ejemplo de la sujeción. How amazing is that? ¿Cómo les parece? See, take care how you divide the word of truth. O sea, miren, pongan atención cómo analizan la palabra de Dios. Amen. So where was I? First Peter. Yeah, I went to 1 Peter. Now I'm back here in, let's go to Galatians 3. Yeah. Vamos a Gálatas 3. So how do we receive the Spirit? Verse 2 of Galatians 3. ¿Cómo recibimos el Espíritu? How do Versículo 2. How do we receive miracles? ¿Cómo recibimos los milagros? By the Spirit, ¿Por el Espíritu? by the works of the law, ¿Por las obras de la ley? or by the hearing of faith? ¿O por el oír en la fe? Why was Moses able to divide the waters? ¿Por qué Moisés dividió las aguas? Because God told him to. Porque Dios le pidió que lo hiciera. And if you obey what God tells you to do, what is that? ¿Y qué pasa cuando obedeces lo que Dios te manda hacer? Called faith. Todo lo haces por fe. Amen. How come Elijah was able to overcome hundreds and hundreds of false prophets of Baal? ¿Cómo Elías pudo vencer cientos y cientos de falsos profetas? By faith. He heard God speak. Por fe, porque escuchó a Dios hablar. He knew exactly how to arrange that afternoon entertainment. Y él no lo hizo como... Dejó que ellos realizaran una tarde de entretenimiento. Well, it actually started in the morning. Y les pidió que lo hicieran desde la mañana. And he gave his enemies the opportunity to go first. Y le dio la oportunidad a sus enemigos de que lo hicieran primero. And they ranted and they raved. Y ellos clamaron y clamaron. And they began to cut themselves. Y inclusive llevaron a cortarse ellos mismos. And lunchtime came. Y llegó la hora del almuerzo. And Abraham says, Y Abraham dijo, Elijah says, Elías le dijo, where's your old fellow, the God you're talking about? Where is he? ¿dónde está el Dios de ustedes? Is he at the toilet? Es un entretenido. If you look in the scripture, that's what it implies. Elijah's saying very offensively, is he at the toilet? No, podrá sonar esto un poco rudo. Estará en el baño. And then Elijah comes Y luego Elías regresó. and he says, dig a hole. Cabe en un hoyo, un hueco. Put the wood in, Lo llenaron, place the beast on the wood, pusieron la leña and then fill the hole with water. y luego llénenlo totalmente de agua. And then he said, Yahweh, if you be God, Y luego digo, Jehová, si tú eres Dios and if I have heard from you, y he oído de ti, receive the sacrifice. recibe este sacrificio. A fire fell and consumed the sacrifice. Y el fuego se derramó y consumió el sacrificio. How did Elijah know to do that? ¿Cómo Elías pudo haber hecho eso? He heard from God. Porque él oyó a Dios. So it's by faith. Así que entonces es por fe. Amen. So, verse 3 of chapter 3. Versículo 3, capítulo 3. Are you so foolish, having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Did you begin in the spirit? ¿Comenzaste por el Espíritu? I mean, like me, you might have a religious background, O sea, todos nosotros venimos de un contexto religioso, but at some point, did you get born again? pero en algún punto llegaste a nacer de nuevo Did you suddenly discover that God was alive in Jesus Christ? y de pronto descubriste que Dios estaba vivo en Jesús el Cristo. Did you get baptized? ¿Te bautizaste? Was it meaningful and powerful? ¿Fue poderoso? If it wasn't, you better get another one. Y si pudiese, hubieras tenido otro bautismo. Did you receive the Holy Spirit? Y recibiste el Espíritu Santo. I don't hear you speaking in tongues around here much. Is anyone here filled with the Holy Ghost? Yo no los estoy oyendo hablar en lengua. Algunos han recibido el Espíritu Santo. Amen. So, we move on. We're up to verse 5. Versículo 5. No, we can leave verse 5. 3, 4. Verse 5. Let's go to verse 6. Just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quoting from Genesis 15, verse 6. Citando a Génesis 15, 6. And when you read there,
Y cuando lees allí, it says that Abraham believed in Yahweh. encontrarás que Abraham He didn't, creyó a Jehová. he didn't just believe in God. No solamente creyó en Dios, He didn't just believe what God said, no solamente en lo que Dios decía, but somehow or other he found himself in Yahweh. sino que él mismo se encontró en Jehová. We are to find ourselves in Christ, Nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en Cristo. not having a righteousness of our own No tener justicia de nuestra propia, by trying to do good works for God, por el hecho de hacer buenas obras para Dios, but having the righteousness which comes through faith in Jesus Christ. sino por fe que proviene de Jesucristo mismo. Hallelujah. So verse 7, Versículo 7. those who are Abraham, those who are of faith are sons of Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. This is an awesome gospel. Este es un evangelio asombroso. See, the whole of the book of Galatians is Paul contending for the gospel. Así que en el libro de Gálatas encontramos que Pablo contiende por el evangelio. And he's showing us how many ways people can come against the gospel. Y nos muestra de cuántas maneras la gente se puede volver en contra del evangelio. And yet try to convince you that they got the gospel. Y aún tratar de convencerlos a ustedes mismos de que tienen el evangelio. Abraham believed in the eternal one, Abraham creyó al Eterno and it was reckoned to him as righteousness. y le fue contado por justicia. We are saved through faith in Jesus the Messiah. Somos salvos a través de la fe en el Mesías. It is the gift of God. Es un don de Dios, It's not of works, no de obras. because otherwise we would boast. De otra manera no estuviéramos haciendo cargo de ella. I'm more born again than you are. No, yo soy mejor nacido de nuevo que tú. I've got more gifts than you have. Tengo más dones que tú. Abraham believed in Yahweh. Abraham creyó a Jehová. And those who are of the faith are Yeah. the sons of Abraham. Y aquellos de la fe son los que quienes son hijos de Abraham. So much so that Paul says in Ephesians 3 verse 8, Encontramos también otras cosas que Pablo dice en Efesios 3:6. no, sorry, I'm in Galatians. Sorry, brother. I'm still Perdón, in en Gálatas. Yeah. And the scripture foreseeing. Isn't that an amazing way to talk about the scripture? Sounds like it's alive, doesn't it? And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Preached the gospel to Abraham beforehand. dio de antemano la buena nueva a Abraham. So where did the gospel begin? Entonces, ¿de dónde comienza el evangelio? Well, it was definitely in the time of Abraham. Definitivamente en épocas de Abraham, Maybe it began in the Garden of Eden, quizás en el jardín del Edén, when God took the skin of a lamb he'd slain and clothed the man and the woman. cuando Dios tomó la piel y vistió al hombre y a la mujer, Because even though they were put out of the garden, porque aún los sacó del jardín del Edén, they were still able to come to God, and they did. todavía había amor por ellos. At the sanctuary that God established. Y fue el santuario que Dios estableció. At the end of chapter 3 of Genesis, Al final del capítulo 3 de Génesis, cherubim un querubín and a flaming sword. con una espada de fuego. The gate was never shut to Eden, Cerraron las puertas del Edén, but the way to Eden was guarded. pero allí quedó el jardín cuidado. So the unrighteous, the unclean could not enter in. Así que los impuros no podían entrar allí. And the proof that Adam and Eve had faith Y el fruto de la fe de Adán y Eva is first of all by Eve naming Cain. es primero en Caín, Because Cain means, this is the man. que significa este es el hombre, And she thought Cain was going to be the saviour. porque pensaban que Caín iba a ser el Salvador. But it wasn't Cain, it was Abel, his brother. Y no fue Caín, sino Abel, su hermano. And what was the test? ¿Y cuál era el examen? What do you bring to God in worship, in sacrifice? Es cómo llegas a Dios en sacrificio y adoración. How do you think Abel knew to bring a lamb? ¿Cómo a ustedes se les pudo haber ocurrido, piensen, que él llevó un cordero? I think his daddy told him.
Creo que su papá le dijo. You think Daddy would have told Cain the same message? ¿Usted cree que el padre llevaba el mismo mensaje? But Cain would not submit. Pero Caín no se sujetaba. So, De tal manera, God, the scripture actually preached the gospel to Abraham. las escrituras realmente predican el evangelio And- a Abraham. And this is the statement of the gospel which was preached to Abraham. Y este es la afirmación, la declaración que fue predicada a Abraham. In you all the nations will be blessed. En ti todas las naciones serán benditas. So what's the gospel, Abraham? Entonces, ¿cuál es el evangelio de Abraham? I've chosen you, Abraham, Por la escogencia en ti, Abraham, because in you porque es en ti all the nations todas las naciones shall be blessed. serán benditas. So then those who are of faith Así que si conoces la fe, are blessed with believing Abraham. fueron benditos por creer a Abraham. Hallelujah. So then those who are of faith Entonces, en aquellos que hay fe, are blessed with believing Abraham. la fe de Abraham será liberada allí. The blessing of Abraham came upon the Gentiles in Messiah Jesus, Y la bendición a los gentiles proviene de Jesús el Mesías, that we might receive the promise of the Spirit through faith. que tenemos la promesa de recibir el Espíritu Santo por medio de la fe And join with all believers en todos los creyentes, in worshipping our Father in spirit and in truth. mediante el hecho de adorar al Padre en espíritu y en verdad. And so there's much more in Galatians. We've studied some of it before together, verse by verse. Y hemos estudiado, hay mucho más en Gálatas, y lo hemos estudiado ya versículo por versículo, And we shall continue to do so. y lo seguiremos haciendo así. But the main thing I wanted you to see today Y lo principal que quiero que vean hoy día was the comparison between Hagar and Sarah. y es la comparación establecida entre Sara y Agar. And whether you like it or not, Aunque le guste a usted o no, the apostle says el apóstol dice that Hagar que Agar is in bondage with her children, está en esclavitud con sus hijos and that's Jerusalem in y the es, natural. y es Jerusalén en lo natural. But the children of Sarah Pero los hijos de Sara are sons of promise. son los hijos de la promesa, They're sons of the impossible. los hijos de lo imposible. Who can honestly look to God and say, God, I'm a miracle? Y podemos decir a la gente, presentarnos ante Dios y decirle, somos un milagro. That you would choose a funny person like me Que hayas escogido a una persona tan peculiar como yo, because you'd already predestined me porque me predestinaste to become your son in eternity. para que me convirtiese tu hijo en la tierra. And so this sonship, Entonces, esta adopción, which is by faith in Jesus Christ, la cual es por fe en Jesús Cristo, is forever. es por todo, es para todos. As the prodigal son learnt, Como aprendió el hijo pródigo, you can change jobs as a servant, tú puedes, estás en la capacidad de cambiar tu forma de discernir las but you cosas, can't change sonship. pero no puedes cambiar la adopción. If you're a son, you're a son. Porque si eres hijo, eres hijo. Who's been reading all the names in Chronicles lately? Who's been reading all the names in the book of Chronicles? ¿Quién ha leído todos los nombres en el libro de Crónicas? What's the most emphatic thing? Es una cosa impactante. Everybody's a son of somebody. Todo el mundo es hijo de alguien. God sent Jesus Christ into the earth Dios envió a Jesús a la tierra, to suffer and die for us. murió y sufrió por nosotros, Not that we should die and go to heaven, no para que nosotros cuando muriésemos fuésemos al cielo, but that we should be the sons of God. sino para que fuésemos hijos de Dios. And that is an eternal reality unfolding. Y esta es una realidad interna que está en el desarrollo. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amén. Vamos a-